अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अमली इस्लाह के मजमून के बारे में मैं गुज़श्ता दो जुमों से बयान Ötken iki cumadan beri amaldarda reform alıp oңдоо деген tema turalı süylep keleceğim. Ötken cuma kutbasında Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizge bergen talimlerinin ayrım jaktarынан суроо жооп түрүндө söz kılgan elim. Je mınday dep aytsa da bolot. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam özünün talimlerinde bizge kılgan nasihatlарын sunuştagan elim. Oşo суроо жоопtor mınday bolçu. Biz alарды atkaravispi je jokpu. Amaldarvistin reformalanıp oңголуусу ушул bir kança kepterge ele barep toktobay. İslam taliminin jaktары arbın. Kur'an-ı Kerim bizge bergen buyruktары ötö ele köp. Oşunduktan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam özünün talimlerinde bizde reformalap oңдоо үчүн açık aytkan mınday dep aytkan. Men silerge hakikat ele aytam, kimde kim Kur'an-ı Kerimdegi 700 buyruktan kiçine ele bir buyruktu da taştasa, al kutulu eşegin öz kolu menen özünü javat. Demek biz üçün bul abdan korko turgan jay. Biz har bir amalыбызды аябай ойлонуп кылуубуз керек. Жана ар бир кадамыбызды терең ойлонуп көтөрүүбүз лазым. Мурдагы кутбаларымда да айтып өткөндөй, Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamдын kilүүсүнүн максаты бул Kur'an-ı Kerimдин бийлигин бизге орнотуу, аны түзүү. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemдин эң мыкты үлгүсүнө жана сүннөтүнө бизде жүргүзүү болчу. Ушул максатка жетиштирүү үчүн Ал алейхиссалам бизге улам насат кылган. Эгер биз чындап өзүбүздү текширип көрсөк, анда жогоруда да мен айткандай, Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam баяндаган кептерди угуп, бир аз күндөргө амалдарыбыз оңголот. Анан арабыздагы көпчүлүк адамдар кайрадан мурдагы эле жолдон жүрө башташат. Демек, biz kudum murdagi kutbalarımda men misal keltirgen kur çaktayız. Kapkagi basılıp turganda al bekinip turar. Kaçan kapkagi açılar menen prujina ane sekirtip tişga irgitip
jiberet. Kudum uşunday nasat sözü aytilip turganda köpçülük adımda tasirlenip turuşat. Kaçan oşul nasatlar jana gongul guru basın biraz azayganda napsilik digen prujina je jamançılıktar digen prujina kayradan irgitip kayse bir jamançılıkte payda kılıp koyup. Bir kança ihlasçılar ötkün kutbalarından keyin munday yazışkan. Uşul kutbalardın tasirinde köptögün jamançılıktardan kutuçada bektilgen kurçağı bekilgen boydan ele tursun jana biraz mönötön keyin kayradan çıkıp ketpesin dep biz hareketta kıludabız. Duada kıludabız. Siz dagi dua kılınız. Biz bunu oylanubuz kerek. Uşul je kurçak emnigi ulamlam çiguga hareket kılat. Kandaydır bir nersenin kemçiliklerin, sebeplerin anıkta bilgen songana ane reformalap oңдоого bolot. Jana reformalap oңдоонун har kanday ikmaların faydalanууга bolot. Natijada oşo sebeplerdi ketiriugo hareket jasalat. Eger munun sebebi öz ordunda kala berse, anda vaqtulu oңgoludan keyin jamançılık kayradan kaytıp kele beret. Bul jaktan men kıldat oy jugurtup dagi okup çıkkan soň Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu'nun talqulagan oy fikrin taptı. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu'nun jazgan fikirlerinin jana süylegen sözlerinin ıkmasının özgöçülügü bul. Tuğuluşu mümkün bolgan sorunu kötürüp, anan misaldardan jardamında ane bir jangsılda kılıp koyot. Kur'an-ı Kerim, hadis, jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan aytkandarının yarıgında alkişe, masalelerde çeçkendey başka bir yerde dagi masale çeçilgenin görboybuz. Mana oşundan ulam, men Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu'nun kutbalarının faydalanıp, anın jarıgında oşul jüölördü silerge sunuştoğu niyet koydum. Amaldardı reformalap oңдоодо jol tosa turgan je öz tasirin tiygizgen nerselerden eng birinçisi bul adamdardın kaysi bir günöönü or je kaysi birin jengil dep bilusu. Taktap aytkanda adamdar özdörünçö je ayrım ulamalardın sözlörünün tasirlenip ayrım günöөлөр jengil jana ayrım günöөлөр or dep çeçip alışkan. Mana uşulele nerse amaldardı reformalap oңдоого toskolduk bolup ketet. Andan adam balası günöөгө el jüröktük kılat. Aga batır bolup ketet. Jamançılıktar menen günöөлөрgө mani berilbeyt. Jengel günöөнü jasasa bolo beret. Je aga ança dele jaza berilbeyt dep oylup alışat. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday dep aytat. Eger biro orup kalsa, meyle anin orusu jengel bolsun, je or bolsun. Eger anin orusu darilanmasa, jana anin darilogo arkanday orduktardı başından ötkürvösö, orugan adam şifa tappay. Kara tüstü tak bette payda bol kalsa, uşul tak jayılıp bütkül betti kırartıp jibervesen dep adamde xavatırga salıp koyot. Kudum uşunday bale kırsık degen kara takta jürökte payda bolot. Sığayır, mayda günöөлөр, jalkooluktun ayınan kıbayır, çoğun günöөлөр bolup ketet. Sığayır kiçinele tak bolup akır ayağında büt yüzün karartıp jiberet. Demek daima eski tüyçü nerse adam hiç bir günöönü jengelce mayda de bilbesin. Antkene bul kiçinele günö degen tüşünük payda bolup kalsa anda orunun üröönü jok bolboyt. Jana tuş kelgen kırdalga jaraşa uşul mayda günöөлөр da çoğun günöөлörgө aylanyp ketet. Demek bul jaktan bardygibиz özübüzdü tekşirүүbüz lazım. Allah Taala bolso har bir mayda günö üçin da çoğun günö üçin da surak jana jazany belgelegen. Anan biz suyuktu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den
har bir or jana jengil yunogo oshunday ele. Jakşılıkka kanday anıktama jana çeçme bergenine karaganыбызda har kanday учурларда жана har kanday adımдарga har türkün sözlörдү süйлөгөнүнө күбө болобуз. Кайсы бир учурда бирөө эң чоң жакшылык кайсы деп сураганда ата энеге кызмат кылуу эң чоң жакшылык деп жооп берген. Кимдир бирөө эң чоң жакшылык жөнүндө сураганда ага тахажжуд намазын аткаруу бул эң чоң жакшылык деп айткан. Кимдир бирөө чоң жакшылык кайсы деп сураганда ага жихадга катышуу sen uchun o'ta cho'ng yaxshilik deb aytgan. Bundan eng cho'ng yaxshilik har qanday ahvolda yana har qanday odamlar uchun har turli ekanligi dalildendi. Jihad degan yaxshilik yonunda da aytib qo'ying. Bular jihad qilishmaydi deb bizga jala javlar. Al doğruda islom dinini tush tarafdan qilich bilan chavuldar jasilib jatganda kılıç menen jihad kılуу ele эң чоң жакшылык болчу. Жана кандайдыр бир орунду жүйөсүз ага качпагандарды Алла Таала жазага тартуу экенин айткан. Бирок вада кылынган месиянын доорунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам язаул харб деп айткан. Тактап айтканда вада кылынган месия согуштарга чекит коёт. Эмне дегенде al kezde İslam dinine jasaluvchi chavuldardın jol-jobolori o'zgarib ketadi. İslamga din qatar qilich menen chavul jasalmaydi. Teskerisinchi adabiyatlar, gazeta, jurnal, media jana ushul siyaqti boshqa yo'ldor menen İslamga chavul jasaladi. O'shundukdan va'da qilingan Mesiya jananing jamoatida o'zlarini chavul jasalib jatgan ushul ele quraldi qo'llanadi. Ushuni ele nazarda tutgan boydan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam özürlerinin birinde munday deb aytadi. Din ke liye haram hai ab jang aur jadal. Hazır din atinan sogushu jana salgilashu haram. Tagirak aytkanda qaysi bir doğru İslam dinin güç menen jok kılıga hareket jasalib jatgandikdan kılıç menen jihad kıluu degen jakşılık adal bolchu. Al turgay zaril bolchu. Birok hazır al jakşılık katarı sanalbay kaldı. Algına emas, aga tiu salındı. Yana aram bolup kaldı. Hayradan kılıç kötürülgünçö, İslamga karşı bolgun güçtor, İslam dinine karşı kural kötürülgünçö haram bolup kaldı. Hazırki kündo jakşılık jana adil bolgun jihad, bul Kur'an-ı Kerim'den talimin jahiltu jihadı. İlim bilimde jahiltu jihadı. Basma söz, media jana adabiyat arkalı İslam'dan körküm talimin jahiltu jihadı. Eğer biro özünün ilim bilimi az bolgunduktan je qaysi bir başka sebepten tüzdün tüz ilmi jihadga katışpay jatgan bolsa, al kishi adabiyatlarda jahiltu jana davat kulu işlerin atkaru uchun finanslik jihadga katışsa bolot. Birok eğer ushul jihadde qılıp jatgan adam özünün juwayinin jana baldarın hak huquqlarin atkarбай jatgan bolsa, jana alarga gongul burbay jatgan bolsa, anda al kishi uchun cho'ng jakşılık bul jihad emas. Teskerisinchi al uchun aga juktolgan hak huquqlarni atkaru cho'ng jakşılık bolup sanaladi. Alardan hak huquqlarinan kuru kaltıruu, alardan talim tarbiyasına gongul burbo, jana andan kuru jalak kaltıruu mana ushular adamde günokor kılıp koyot. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda jihadin artıkçıligi bar ekinini karavastan yugaruda men aytkanday al sallallahu aleyhi ve sellem kimdir birogo atayinege kızmıt kılu çoğun jakşılık ekinini aytkan. Kıskası har bir adam, har bir uçur, jana har bir kırdalga jarasha ulu iş jana jakşılık başka bolot. Kudum ushunday bes bayqab turganday tuğra emas ishlerge aqcha korotu bul jamanchilik janaga tiu salingan. Bugungi kunda kumarpozduk oyun avtomatlari bar. Jana kumarpozdukdun har qanday turlari bar. Bir top adamlar loteriyalarga da berilib ashik bolishar.
alar kumarpozluk, oyun avtomatlarinden barışat. Gede alar aljaklarga barvay elleda kumar oynaşat. Birok gündelik turmuşta jalgan süйлöşpöйт, jalp adamlarga zulümdük kılışpayt, hiç kimdi öldürüşpöйт. Sebebi alar usul jamançılıktardy or güno dep bilişet. Birok kumarpozluk jana başka tura emas işlerge akça korotup tekke ketirunu alar jaman dep oylaşpöйт. Demek mana uşunday adam üçün tura emas joldorgo akça korotu bul or güno bolup sanalat. Sebebi kalgan günolordu al murdatan ele güno dep bilet. Dage biz baykagandai misalga bir ayal öz kiyim keçegin abirdu boydun karmavayt. Köçoga çıkkanda hijabga gongul burvayt. Ahmadi musulman ekenine je atalusuna karavastan hijabsiz oro molsuz je jamanisiz jüröt. Anın kiyim keçegi kıska je açık denene görgözüçü bolup birok finanslik kurmandıkka aytsangar kayse bir kayrımduluk fonduna çanda berugo aytsangar ag gongulduk menen beret. Jiyal kişe jalgançiliktan jirkenet. Jana anen aldında biro jalgan süylöso aga açıdayı albayt. Demek al kişi üçün çandalar boyunca ösügönügü je jalgançiliktan jirkenu çoğun jakşılık emes. Teskerisinçe Kur'an-ı Kerim'den öz kimingerdi abirdu kılgıla jana hijabga gongul burgula digen buyruguna amal kılu aluçun ulu jakşılık bolup sanalat. Al kişi giçinele jakşılık dep aga gongul burvay jatkan oşolelle nerse bir vakta ane çoğun jamançılık jakkada ali barat. Kıskası har bir jakşılıktin jana günönün çeni je ölçümü har bir adamden ahvalına jarasha bolot jana arkanday ahvaldarda arkanday adamdardan amaldar aga jakşılık jana jamançılıktin anıktamasın belgileşet. Kıskası adam balası balanca jamançılık çoğun jana balanca kiçiney. Oşunda ele balanca jakşılık çoğun jana balanca jakşılık kiçiney. Digen oy minen jürgön bolso anda alardan jamançılıklardan da saktan albay jana jakşılıklarga da jetişe albay. Biz har daim munu eski tüyübüz gerek. Adam taştay albagan jamançılıklar elle en çoğun jamançılıklar. Alarda taşto kıyın bolot. Alar adamden adatına aylangan bolot. Oşunda ele adam kılıga kıyın turgan jakşılıklar ele çoğun jakşılıklar. Tagiraga aytkanda bir top jamançılıklar bir adam üçün çoğun bolot. Alemi başkasına kiçine. Oşunda ele köptögon jakşılıklar bir adam üçün çoğun jakşılık bolot. Alemi başkasına kiçine. Demek eğer amaldarveste reformala bongdonu kalasak anda barnan murun zina kulu or günü adam öldürü or günü uğurluk kulu or günü uşak aytı or günü birok andan başka günölördün bar kişine günölör digen oydu aydap salu gerek. Demek uşul oydu joyup salu gerek. Oşunda ele orozo ulu jakşılık ziket ulu jakşılık acilik ulu jakşılık andan başka jakşılıklardan bar kiçine jakşılıklar digen oydu da jürökten aydap jiberu gerek. Jal musulmandarda mına uşundoy oy bar. Eger uşul oydu esten çıgarbasak anda amaldarveska tandik bölüp halsiz boydun kalar. Biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'den 700 buyruguna amal kılvagan biro kutulu eşigin öz kolu minen özünü java digen sözün gözдөбөгөн ustogana amaldarviska tandik bölügübüz bekimdey. Demek biz başka adamlar seyaktu ayrım jakşılıktardı ulu jana ayrım jakşılıktardı kiçine dep oyloboşubuz gerek. Bul masalede başka musulmandardan çegradan çıkkanının ahvalı mınday. Alar orozo barnan ulu jakşılık dep bilişer. Birok cemaat namazına hiç mani berişpeyt. Alemi orozogo ayavay mani berip ane kaltırvay karmaşat. Özünü ziket vacip bolgan biro ziket berudon kaçuga hareket kılat. Birok orozonu sözsüz karmayit.
Antkine बस इस ख्याल को eğer al orozo karmabasa andanin nazarında bul or günü bolu. निकालना होगा Ziket berudun कि रोजा kaçunun bir vaktarda ahval munday bolçu. Hazır bilmeyin Pakistan'da ahval kanday. 1974 yıl konstitusiya jana nizamdin qiziqchiligi uchun Ahmadi musulmonlarni kafir deb jariyalagan so'ng नहीं निकालते banklarda isepto'su bo'lgan ayrim Ahmadi emas musulmonlar bank anketalarini Qadiani je Ahmadi deb jazib qo'yishdi. Antkine hukumat jildin oyog'ida aladin isepto'larining güç menen zekat olib qo'ychu. Biroq Ahmadi musulmonlarni hukumat kafir deb jariyalaganlikdan Ahmadilerden zekat alçı emas. Oşun üçün ayrim Ahmadi emas musulmonlarda bank anketalarına Qadiani je Ahmadi deb yazıp koyuşçu. Demek alardin iman ahval mına लेकिन छोटी uşunday. Alardin nazarında Ahmadiler kafir. Biroq öz akçalarini sakto mezgili kelgende özleri de oşul kafirlarga koşulup ketişet. Bugünkü gündörde ahval kanday ekendigi belgisiz. कि रोजा Bir vaqtlarda mına uşunday ahval boldu. Mına uşunday ahvaldin payda bolusunun sebebi yaxshilik menen jamanchiliktin ölçüm dörün belgilөө uchun Allah Taala jakka qarashpaydi. Anin payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam jakka qarashpaydi. Teskerisinche atinan ele fakihler, muftiler jana ulamalar deb ataluvchilardan jolunan jurib qalishgan ekan. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam'dan ikinci halifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu aleyhisselam'dan tümünku okuyasını aytib beret. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam Ramazan ayında Amritsar Indiyaning shahrina yo'l tartgan eli. Al yerde ushunday bir uchur payda bo'lib qoldi. Aleyhisselam bir yerde xayrlu jasib jatganda xayrluning arasında tamag'i kurgab qoldi. Ani görüp bir kişi Aleyhisselam'a çay piyalasını sunuştadı. Aleyhisselam hani aret tuttu. Birazdan keyin hayradan tamagi oruganın sezdi. Al kişi xavatırlanıp hayradan çay sunuş kıldı. Aleyhisselam hani tuttu jana koluminin koyunuz deb işaret da kıldı. Biroq hayradan qiynaldı. Tamagi kurgaganın sezdi. Al kişi üçüncü jolu çay sunuş kıldı. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam ihtimal albasam koca körsündük bol sanalat वक्त आया तो खुद भी उनका sapar uçurunda urozo karma bogo buyurulgan. Buljaktan jengildik var. Adamlarga ko'rsatuv uchun gana andan foydalanilmay jatadi bal piyalladan bir urtap aldı. इसलिए है Oşondo al jerde oturgan Ahmadi emasdir. Qaragila, bul kishi Mahdi ekanini aytadi. Biroq Ramazon oyida urozo karmagan jo'q deb chu ko'tarishdi. Alardin nazarinda urozonun ma'nilulugi tumankudoy. कि नाम ने हाथ Allah Taalaning buyrug'una qarshi kelsa da urozo karmoq kerak. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamning ikinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Alardin arasindagi chamalu 90% adam के महीने में namoz deda atkarbasa kerak. Anında tashlasa kerak. 99% jalgan suyloshuvchilar, aldovchilar, जगह तकरीर फरमा talab to'novchilar bo'lchu. Biroq bulda turgan haqiqat. Al vaqtda alardin 99% urozo qarmagan bo'lishi kerak. Sebebi urozo ile eng ulug' yaxshilik deb tushuniladi. आपने उसे Biroq alar suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kimde kim jalgan suyloso, uşak aytsa, sögünso, Allah Taalaning nazarinda anin urozo deb sanalmaydi. Al kishi bo'lganu och qoladi deb aytganday urozo qarmashmaydi. Agar biz tekshirib ko'rsak, musulmonlarning ko'pchiligi ushul o'lchimga loyiq ochqa ile qoladi. Biroq ushul ochqa qoluvlarning nazarinda o'ta cho'ng yaxshilik, janalarni qutqaruv uchun yetishirlik qiladi. Janalarning nazarinda ulu deb sanalgan dagi ayrim yaxshiliklarni aga qo'shib olib, ushullar bilan ele biz kechirilebiz deb o'ylashadi. Mana shunday odamlar dunyoda yaxshiliklarni da o'rnatib olishmaydi. Dunyoning da कि देखो Tura ölçüm doğrun belgeleyi alışpaydı. Alar öz dörünçö
ulu jakşılıklar jana kiçine jakşılıklar oşondoy ele or günöler jana jengil günöler degen ölçümdordu belgilep alışkan. Natijasında ular jakşılıkka özleri bergen anıktamany karap ane ulu jakşılık dep atkaruga hareket jasaşat. Oşondoy ele özleri kiçine jamançılık dep oylogon jamançılıkka karşı güreşүүгө hareket kılışpayt. Aga karşı güreşpögöndügü elle bul ane taştabagandыгы degendik. Ушинтип bir jamançılıktan ikinci jamançılıkka batıp kete berişet. Alemi İslam dini kılı kıyın işte jakşılık jana saktanu kıyın bolgan işte jamandık dep aytkan. Al bolso har kanday adam üçün har kanday bolat. Demek eger biz özümüzü reformalap oňdoonu kalasak anda bul nerseni daima eske tüyü kerek. Har bir jakşylykty kılıga jana har bir jamandıktan saktanuga hareketlenүүbüz kerek. Biz özümüz elle çıgarıp algan anıktamalar bizde jakşylyktardy kılүүçu jana jamançylyklardan saktanүүçu adam kılbayt. Köpçülük uçurlarda eger adam özü ele anıktamalardı jaratyp alsa anda biraz jamançylyklardy taştyp ayrımdарын taştabasa bir jakşylyklardy atkaryp ayrımdарын atkarbasa anda özünü özü ziyan keltiret. Kiçine görünүүçü jakşylyklarga göngül burulbagandyktan alar ulu jakşylyklardan da kuru jalak kaltırlat. Jana göbünçe arzybagan dep görünүүçü jamançylyklar ruhanilikke toluktap bolbay turgan darajada ziyan keltiret. Jana adam Allah Taala tarapynyň tazalyk jana aruluk degen belekten kuru jalak bolup keter. Andan tişkari ayrım jamançylyklardy kiçine de bilүүnүн tümönükdoy natijasy da çıgat. Jamançylykten ürönü turuktu boydun kalat jana layıktu uçur jana vakti akmalap turat. Anan uçurdu tapkan zama çıgap kalat. Demek ayabay etiyat boluşubuz kerek. Bardigi japırt hareket kılganda gana kayse bir jamançylykte je jamançylyktardy jugotso bolot. Komçuluk jamaat anan jamaatten har bir müçesi buluçun hareketlenүүsü kerek. Eger har kim özünün anıktanmasyna layık jakşylyk jana jamançylyk kılsa anda bir adam bir nerseni jamançylyk dep jatkan bolot je çoň jamançylyk dep oylop jatkan bolot. Birok başka biro ane kiçine jamançylyk dep bilip jatkan boluşu mümkün. Dagi biro al ekkösünün da başka oyda boluşu mümkün. Uşintip komçuluktan jamançylyklar jugoluşu mümkün emas. Oy japırt jakka baget algandagina jamançylyklar jugoluşu mümkün. Misalga musulmanlardan köpçülüğü çoçko etin jeşti bardyk günölerden atıgul şirkten da beter günö dep oyloy. Har bir iflas, uru, zinakor, karakçı, uşul işlerden barın jasagan soňda özün musulman dep aytar. Birok eger aga çoçko etin jegin dep aytsaňar, al men musulmanmyn. Men kandaýça çoçko etin jeýi alan dep жооп beret. Anyň sebebi uşul gana. Jalpsynan musulmanlarda çoçko etin jeş günö jana aram degen düşünük payda bolup kalgan. Uşul aylana çöýrödö jaşagan, tuulgan, ösüp çoňgoýgonuna karabasdan uşul jerde jaşagan musulmanlardan 99,9% çoçko etin jeşten jiýkenişet. Demek bul musulmanlarga japırtmak jaratylgan oşo düşünüktün aynan gana. Demek jamançylyklardan kaytaruu jana jakşylyklardy ornotuu üçin komçulukdagy har bir müçödögü arzybagan jakşylykda ulu jakşylyk jana arzybagan jamandykda or günö digen sezimdi kozgotuu kerek. Arabisdagy har biri bizde uşu sezim payda bolmoýunça jana al üçin hareket jasylmaýynça komçulukdan jamançylyklar jugolboýt. Jana amaldardy reformalap oňdo jolunda bögüt bolup tura beret.
Anan amaldарды реформалап оңдоодо экинчи себеп бул айлана чөйрөнү же бири-бирин тууро адаты. Алла Таала адамдын табигатында тууро адатын жараткан экен. Ал балалыгынан эле байкалып турат. Ал адам табигатында бар болгондуктан баланын табигатында да тууро жөндөмү болот. Ушул жөндөмдүүлүк албетте бизге пайдалуу. Бирок аны туура эмес пайдалануу адамды талкалап да салат же кыйро жакка да алып барат. Ушул тууро жөндөмдүүлүгүнүн жана айлана чөйрөнүн эле таасиринде адам өз ата энесинин тил үйрөнөт же башка жумуштарды үйрөнөт, жакшы нерселерди үйрөнүп, бала бийик адеп аклактар ээси болот. Эгер ата энеси таква болсо, намазга жыгылуучулар болсо, Кур'ани Каримди окуучулар болсо, ага ой жүгүртүүчүлөр болсо, өзара бири-бирине меремдүү болуп жашоочулар болсо, жалганчылыктан жийиркенүүчүлөр болсо, анда алардын таасири астында балдар да жакшылык кылуучулар болушат. Бирок эгер жалганчылык, жанжал, уруш талаш үйдө башкаларды шылдыңдоо сөздөрү сүйлөшүлсө, жамааттын абирине да көңүл бурулбаса, ал эсепке алынбаса же бала ушул сыяктуу жаманчылыктарды көрсө, анда анын табигатында болгон тууро жөндөмдүүлүгүнүн же айлана чөйрөнүн таасиринде ушул эле жаманчылыктарды үйрөнөт. Күчөгө чыкканда айлана чөйрөдө досторунда көргөндөрдүн баарын үйрөнүүгө аракет кылат. Ошондуктан ата энелерге улам өз балдарыңардын тишки айлана чөйрөсүнү да үйдө да балдардын программаларына, алар көрө турган телекөрсөтүүлөрүнө же колдоно турган интернетке да көз салып тургула деп насыт кылам. Анан көңүлгө түйүүчү дагы бир нерсе, балдарга тарбия берүүнүн эң алтын мезгили бул балалык чагы эле. Муну дайыма эске сактоо керек. Бала чоңойгондо тарбия башталат деген ой такыр келбесин. 2-3 жашта балага тарбия берүү жашы. Жогоруда мен айткандай, бала үйдө ата энеден жана улуулардан үйрөнөт. Аларды көрөт жана аларды туурайт. Ата эне бала али жаш, ал эч нерсени билбейт деп такыр ойлонбосу керек. Ал ар бир нерсени билет жана ата энесинин ар бир кыймыл аракетин көрүп жаткан болот жана түшүнбөсө да ал нерселер анын мээсинин орун алып жаткан болот. Анан бир убакка барып ал ошолорду туурай баштайт. Кыздар энелерин туура өз оюндарында өз энелерине окшош кийим кийинүүгө аракеттенишет жана аларды туурашат. Эркек балдар аталарын туурашат. Ата энесинде болгон жамандыктар же жакшылыктарды туурашат. Мисалга, алар чоңгоюшканда аларга жалган сүйлөө бул жаманчылык. Өз вадасын орундатуу бул жакшылык деп жакшылыктар менен жамандыктар жөнүндө сабак өтүлсө, ошондо өз ата энесинде чынчылдыктын бийик өлчөмдөрүн байкабаган, ата энесинин жана үйдөгү улуулардын убадаларды эч аткарбаганын байкаган болсо, ошондо алар илим билим катары жалган сүйлөөнү жаманчылык, ошондой эле убадаларды аткарууну жакшы жана таква амал деп билишсе да, иш жүзүндө ошондой кылбайт. Эмне дегенде, алар өз үйлөрүндө ушуга каршы амалды көрүп жаткан болот. Балдардын адаттары балалыгында эле бишип калат. Ошон үчүн алар чоңгоюшканда ага макул болушпайт. Эгер бала өз энесин намазда жалкоо экенин көрсө, эгер атасы үйгө келип энесинин намаз окуп алдыңбы деп сураса, ошондо ал али окуй элекмин, бир аздан кийин окуйм деп жооп берсе, ошондо бала жакшы жооп болду экен деп айтат. Эгер менден да кимдир бирөө сураса, мен да мына ошондой жооп берип коем.
hali okuyelekmen birazdan keyin okup alam. Je men unutup kaldım, je okup aldım degan javobtu ugat. ये ख्याल नहीं होना चाहिए Çindiginde bolsa bala erteden keçeyin enese menen çoğu yürüp kalgandıktan hani namaz okuvaganın bilgen bolot. Oşondo bul javobtu bala mesinin tüyüp alat. Kudu şunday atasının tuura emas işlerin bala mesinin tüyüp alat. Atası bergen tuura emas javobtordu da esini saktap kalat. Ушинтип ата энесинин экөөсү тең. Эгер тарбия жагынан балага туура эмес тарбия берип жатышкан болот. Же туура эмес амалдарды жасап жатышкан болсо, जो बुराइयां या अच्छाइयां анда алар аны туура эмес жакка алып барып жатышкан болот. Өздөрүнүн туура эмес амалдары менен ага туура эмес талим берип жатышкан болот. Бала чоңгойгон соң ошолорду эле аткарат. İş yüzünde da oşul ele javobtu kaytarat. Oşonda ele koşunalardan ata enesinin dostorunun jana joldoştorunun tuura emas amaldarынын tasiri da balaga tiyip жаткан болот. Demek eger kelечекте amaldarыбыздын оң болуусунун деңгели бийик болуусу үчүн чындап amaldarыбызды реформалап оңдоону кааласак, анда ата энелер өз акыбалдарына да көз салып турулары керек. Amaldары жагынан жакшы адамдарга дос болуулары керек. Кыскасы балалыкта туура жөндөмдүүлүгү да бар болот. Айлана чөрүнүн таасири да баланын эсинде калат. Эгер баланы жакшы айлана чөрүдө кармасаңар, анда ал жакшы амалдарды кыла берет. Эгер жаман чөйрөдө кармасаңар, анда ал жаман иштерди жасай берет. Жаман иштерди жасаган бала чоңгойгондо ага бул жаман нерсе, аны кылбагын деп түшүндүрүлгөндө नमाज पढ़ ली бул нерсе анын ыктыярынан чыгып кеткен болот. Ошондо ата энелер балдарыбыз бузулуп кетишти деп даттан болору керек. नमाज पढ़ ली Ошондуктан ата эненин эң улуу милдети бул өздөрүнүн амалдары аркылуу өз балдарын да намазга жыгылуучулардан кылсын. Өз амалдары менен өз балдарын да чындыктын үстүндө туруктуу кылсын. Аларда бийик адеп аклактарды туураш үчүн өз амалдары менен аларга башка бийик адеп аклактарды да үйрөтсүн. बातें जो हैं Балдары да жалган касымдардан сактанышсын деп, жалган касымдарды ичүүдөн өздөрүндө сакташсын. Балалыкта жаратылган ойлор иш жүзүндө канчалык даражада таасирлүү болот. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu Sikler'din bir bay bilösünün Ahmadi bolgan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir sahabasın misal kılgan eken. Al kişi uyiyetin cebeteli. Anın joldoştoru aga sözsüz uyiyetin cedreves dep çeçkendu ireceni tuzu alışkan ele. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb aytat. Bir jolu baykap görsöň, mehmanxanada al kişi bat basıp bara жаткан ele, arkasынан anın dostoru basıp barıp, aga bugün uşul ette sizge sözsüz jedirebиz dep aytıp жатышкан bolчу. Al kişi kol kuuşturup Allah'ın atın ortogo salıp, anday kılbagla dep aytıp жаткан ele. Al kişinin aytımında bir jolu aga je başka kaysi bir jangıdan İslam dinine ötkön adımga biro etdi jedirip koygun. Al kişi andan uşunçalık jirkenip oşul jegenin kusup saldı. Demek bul balalıkta uyiyetin jek körgözүүnүн ele natijası. Çoңgoygon soň musulman bolup kalgandan kiyin da andan jirkenet. Eme akida işenim jagынан alganda al kişi albatta öz akidaсын özgörtüp alıp jangi akidaga e bolup kalgan eken. Birok ata enesi özünün amal arkalı uyiyetinin jirkenүүsü oşondo da ketken jok. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu munday deb aytat. Amal közgө көрүнүүчү нерсе болгондуктан адамдар аны туурашат. Анан oşul ürün andan arı ösüp durar.
Alemi akida közge görünücü nerse bolbogunluktan al özünün alkagında ile tura beret. Anen misal kudu şunday. Akida çataştırılgan bir bakdarak siyaktı. Bakdarak çataştırılganda andan jangi butak ösüp çıkar jana jangi türlü mömö jemeş payda bolup keter. Al özgöçö egilgende ele ösöt. Alemi amaldın misali üröndön östürülgön bak darak siyaktı. Taktaba aytkanda al üröndön ösüp önügöt. Anen ürönü aga layıktı mezgil tavılganda özünün özü tamir aldırıp önügö baştaydı. Kıskası jaman amaldın jaylusu ötö jengil jana al komçulukta öz adımdarının jaman amaldarının aynan da çoçumdardın da jaman amaldarının aynan da jaylat. Dağırak aytkanda jaşılıktardın jana jamançılıktardın jaylusuna komçuluktun ötö köp tasir bar. Oşul üçün bul nerseni daima eski tutubuz gerek. Ayran başka sebepleri de var. Alarda inşallah Huday buyursa kiyinçerek aytı berim. Allah Teala bizke özüstü reformala bong dogoda, oz baldar bizden amaldarin reformala bong dogoda, ardayım gongul burup turguga güç kuvvet berip tursun. Amin. Bugün mende kaygılı bir haberda var. Cuma menen asır namazlarından keyin Suriyanın turgunu hurmatlı Khalid Ahmad al-Baraki marhumdun cenazasında oktam. Khalid Baraki Mirza injiner bolçu. Jaşı 37 bolçu. Anın ata enesini Allah Taala 1986 yıldары Damask şahrının tegiregindegi Huş Arab degen ayılda barının murda bayat beruge mümkünçülük bergen. Bayat bergen soň anın atası karşılıktar jana korkutu, ürkütüylor menen koşo 1989 yıl 6 ayga türmöge oturuga da argasız bolgan. Kudum uşunday akırgi kündörde Siriyada bolup jatkan baş alamandıktarda da anın atası 2012 yılda jana 2013 yılda 2 jolu karmalgan. Khalid Baraki Mirza'nın bardık agayniler jana karindaş ejeleri jaş sayınan ele Ahmadi Musulman. 2013 yıldın 18 sentyabrında Siriyadagi kopsuzluk agentliginin kayse bir tarmağı ani karma valdı. Andan keyin al kişi turalı hech kanday malumat kelgen emas. 2013 yıldın 9 dekabrında anın atası Aljerya'dagi askerdagi kopsuzluk hizmetinin kayse bir tarmağına çakırıldı. Jana anın uulunun ayrım dokumentleri anın koluna karmatıp 2013 yıldın 28 oktyabrında kaza tapkan deb aytıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anın sögü da atasına tapşırılgan emas. Aljerya'da al kişi azap çektirilip öldürüldü degen bojo moldor var. Khalid al-Baraki Mirza'nın jakşılığı, takvası, büyük adab ahlaklar jana dini talimlerge amal kılışı jönündögi güölüktü Aljerya'dagi bardy Ahmadi musulmandarda Ahmadi emeslerda berişken. Kur'an-ı Kerim'de okugan uçurda anın ünü tabigattan tişkare darajada jagındı bolçu. Ayavay jumşak gongul adamdarga boru ker. Jana özünü juktolgan har bir jumuştu çoň kuvanç menen atkaruçu insan bolçu. Cemaat tüzümünü jardamdaşu jana ihlasçılık körsetü oşonday ele hilafatde suyu anın kasiyetlerinen bolçu. Oz jurtun jana bardy kadındarda suyucu insan bolçu. Yergilik tu ay maqtik bir cemaat viska prezident katarda hizmet atkargan. Hazır talimul Kur'an. Kur'an-ı Kerim talim jana vakf-i arzi vaqtlu öz wagen dingarno boyunca katçı katar hizmettardy atkarıp turgan ele. Musida bolçu. Çandaların üzgültüksüz söylöçü insan bolçu. Al kişinin Juvaida Ahmadi Musulman 3 balası var. Kızı Şurup jana Ulu Ahmad 2 jaş altıga çıgaylek. Hisamuddin atu Ulu al kişi karmalgandan bir kança cuma muron törülgen ele. Al-Markai vakf-ı nav digen kıymalga katılgan. Karmalgandan muron
Khaled al-Baraki Mirza Facebook'ka mınday deb yazgan ele. O'z mekenen suyu imandan ey Rabbimiz ölköbüzdü korgogun ane bardik bale kırsıklardan kutkargın ane murdage senanda bakuat jana koz kılgın jana anen jarandaren özüngö jakın rak insan kılgın. Ey Allah bu өлkөнүн turgundarının жүрөктөрүн biri-birine jakındatkın alardı özara biri-birin sүйүүчү kılgın. Ey Allah tübölökkө tinçlik amançılık jana jakşылыкты жайылтууга бул өлкөнүн жакшы адымдарына көмөк көрсөткүн. Allah Taala koldoп ушул дуа ушул өлкө үчүн да бүткүл мусулман дүйнөсү үчүн да кабыл болуп ал жерден фитна чагымчылык жүгөлсүн. Такир Надим Мырза мындай деп жазат. Электрондук дарек аркылуу Khaled al-Baraki Мырза менен улам байланышып турган элек. Сирияда жашаган кезде аны менен таанышканбыз. Ал киши абдан кичи пейилдиктин жана жөнөкөйлүктүн мисал болчу. Ал абдан жөнөкөй, таква жана жүзү ачык жигит болчу. Дамаск шаарында жамаатыбыздын эле үйүндө жашачубуз. Ал борбор катары колдонулчу. Ал киши илим билимге катуу суусаган болчу. Өзүнүн бөлөсү менен көбүнчө алдыбызга келип калчу. Сүйлөшүүлөр илимий темада болчу. Колунда тийген ар бир жамаат китебин чоң кубаныч жана шиктүүлүк менен окучу. Жамааттын байыркы китепканасынан айрым арабча китептер жана Al-Bushra аттуу журналдын байыркы сандарынын макалаларды алып, аны компьютерге кайрадан тереп чыкты. Анан бизге да жиберди. Которулуп жаткан китептерди киректирилөө иштерине көмөк берчү. Hazrat İmam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam'de katı suyucu jana xilafetga da berilgen aşık bolçu. Vada kılıngan Mesiya günü uçurunda körsetülgön Arapça tele körsetүүnü ugup ayabay tolkundanıp özünün tilek katen jiberdi. Hazrat İmam Mahdi al-Islam'den Arapça kasidasında abdan muğdu ünü menen jazdırgan ele. 1 April 2012 yılda al kişi magada kat yazıp anen ayagında 2006 yılı körgön bir tuşunda yazıp jibergen ele. Al tuştun al kişi tümün kudoy jintikte çıkardı. Maga ötö çoğ jana manilu jokirçilik жүктөлгөнү жатат. Ошондой эле акыйкаттын үстүндө бекем туруктуу болуп, эч кандай алсыздык көрсөтпөөгө баса белгилеп насыт кылынган. Ушул туштан кийин ал жамаат президент деген кызматка дайындалган соң ушул туш орундалды деп түшүнгөн. Бирок тушту акыйкаттын үстүнө бекем туруктуу болуп, алсыздык көрсөтпөй, жан берүүгө баса белгилеп насыт кылынган эле. Sırtından karaganda oşunday ahvalda öz canını kurban kıldı okşoyt. Tagırak aytkanda öz dininin turktu boldu. Jana imaninin alsıraganına yol koyuyordu. Allah Taala anin darajalarin jogorulatıp tursun. Amin. Al jerde kızmat atkargan Anjum Parvez Mirza attu davatçıves munday deb jazat. Al kishi abdan emgektuuluk, ixlastuuluk jana ishenimduuluk menen işteçü. Jana mınday deçü ele. Men Ahmadi musulmanmın. Jana adamdar Ahmadi musulmandardan çinçil, işenemdu, emgekçil, jana adeb ahlaktu ekninin kabardar boluş üçün men oşondoy kılam. Davat kılıuga ayvayşıktu bolçu. Jumuşta davat kılıuga ruksat bolbogonduktan men adamdar bul jakka özünün özü gongul buruşsun deb Ahmadi musulmandarga tandik ahlaktar men adamdardı tasirlentugo harkat kılam deçü ele. Jogoruda okulup berilgen sözünün da aykın bolgondoy ata mekenin kattu suyuçu ele. Özünün dostoruna jana joldoştoruna da munday dep düşündürçü. Öz mekenin gerde süygülü. Antkene İslam'den tura talimi uşulgana. Men alardan өлкөсүндөгү кырдаал тууралуу окуган кутбаларымды да өз досторуна угузуп аларды. Баш аламандык жашоону таштап, tinçlik jaran katары жашагыла деп чакырган. Бирок кара ниеттүүлөр ага каршы болчу. Ошол өкмөттүк кишилер эле ага
muqotil qilishga o'xshaydi. Natijasida alkishi shay darajasına ega bo'ldi. Alloh taolo uning darajalarini yuqorilatib tursin. Amin. Alloh taolo uning baldarini da sabr jana g'ayrat tortulasin. Uning ota-onasini da sabr bersin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر